नमस्कार बंधुगण स्वागत समस्त को गोटे नुआ आ क्विक वीडियो रे एटा होचे गतकाल राति अपलोड होइतिबा गोटे वीडियो रो कंटिन्यूएशन वीडियो एलटीआर टीचर ओएसटीटी मार्क से रिलेटेड सेथरे दुई तीन टा जिंस कहा जाइथिला जोटा कि वैलिड पॉइंट नथरा सेत लागि मते एटा गोटे अपडेटेड वीडियो करबा को पड़ला। तो घटना होची घटनाक्रम को आमे भलरे बुझिबा। एलटीआर आर्ट्स टीचर जणे नियुक्ति प्रक्रिया रो बाद पडुछंती ओएसटीटी मार्क ता पई कारण होची तो तार रिलेटेड वीडियो आउ यार डाटा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ने जो वेबसाइट रे अपलोड करिथला 21 तारिख रा जो वीडियो को 22 रे पछ वीडियो 21 तारिख रे अपलोड हेतिला आउ से क्लियरली देइछंती जो नोटिफिकेशन टी एई नोटिफिकेशन आपण देखिबे एई नोटिफिकेशन टा ओएसएससी देइछि आउ से लेखिछि जे कैंडिडेचर रिजेक्ट होउछि पर्टिकुलर पर्सन रो ओके एडवर्टाइजमेंट नंबर अच्छी राइट कोरिजेंडम नंबर अच्छी एंड कैंडिडेट नेम अच्छी रोल नंबर अच्छी राइट सीरियल नंबर थिला रिजर्व सिलेक्शन कैटेगरी नोटिफिकेशन नंबर नोटिफिकेशन डेट आउ टाइप ऑफ रिक्रुटमेंट थिला टीजीटी आर्ट्स एलटीआर टीचर 2024 रिक्रुटमेंट रे राइट इट क्लियर लिखा है ओके तांकर कैंडिडेचर रिज कैंसिल होछि बोली लिखिसेंती कारण से यूआर कैटेगरी रे ओएसटीटी क्वालिफाई करि नहंती। सीरियल नंबर थिला 486 ये होछि सही आपनकर डिटेल्स जोठी आपण पाइबे ए 17/2/2026 रो कथा से लिखिसेंती एठी ओके 17/2/2026 रे जो नोटिफिकेशन आस्तिला राइट से नोटिफिकेशन ओके 29C तार डिटेल्स मध्य अच्छी एंड तांकर सीरियल नंबर के थिला सीरियल नंबर थिला आपनकर 486 जदि आपण जिवे देखि परिबे 486 रे सही मेंबर अछंती सही कैंडिडेट जनक ये तांकर सेम रोल नंबर 03433 तांकर नेम से अप्लाई करछंती अनरिजर्वड कैटेगरी रे फीमेल आ सिलेक्शन मध्य होइछंती अनरिजर्वड वुमेन डॉक्यूमेंट प्रोविजनली सिलेक्शन होइछंती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई जाइछंती। तो पूर्व वीडियो कहिथिल जे से प्रोसेस को कंप्लीट करछन बट प्रोसेस कंप्लीट कथा नाही ए जो आमे जानले ए जजमेंट आसीथिला ओके 2026 रो ए जो जजमेंट आसीथिला टीटी को नेकी जो जजमेंट रो लंबा जजमेंट अछि पाखा पाखी 31 पेज रो तारा सारांश मध्ये पूर्व वीडियो रे कराइथिला ता माने टीटी क्वालिफिकेशन नेकी रिजर्व कैटेगरी मानक पई रिलैक्सेशन को नेकी एटा थिला ए जजमेंट मु टेलीग्राम रे शेयर करथिली आउथरे मध्ये कर देबी ए जजमेंट अनुसार सी क्वालिफाई करू नाहंती काहे कि ना सी अप्लाई करिसेंती अनरिजर्व कैटेगरी रे ओके बट अनरिजर्व कैटेगरी रे सी पास करनथले ओएसटीटी से एससीबीसी कैटेगरी रे बोधे पास करिसेंती तेणु तांकर अपॉइंटमेंट टा होल्ड कर रखायता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परे तांको होल्ड कराइथले तांकर कांटेक्ट नंबर डायरेक्ट मिलले बट जेतिकी जणा पडुची गंजाम किबा बालेश्वर जिल्ला रो सी थिले एंड तांकर अपॉइंटमेंट होल्ड कराइथला एंड फाइनली नोटिफिकेशन देकी राइट से सिलेक्ट हेइथिले अनरिजर्वड वुमेन कैटेगरी रे ताले सेटा को से कैंसिल कर देला ओ ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताले सिंपल एथ्रु आमे कोन जानिले आमे एया जानिले जदि आमे सिस्टम को भले न बुझिबा सही अनुसार निजको प्रिपेयर न करिबा तो डेफिनेटली आमको प्रॉब्लम रो सामना करबा को पड़ी पारे राइट। तो एठी जने कैंडिडेट केते परिश्रम करिथिबो केते कष्ट करिथिबो प्रिलिम क्लियर करिथिबो मेन को पढिथिबो मेन परीक्षा देथिबो ताको भी क्लियर करिथिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाइथिबो बट से पर्यंत से जानि नै जे तार डॉक्यूमेंट सब रेडी अछि ता नाइ से निहाती बड़ दुख और कष्ट कथा राइट। साधारण परिश्रम जो माने भी देथिबो एलटीआर निहाती जानिथिबो केते बाधा विघ्न भितरे आमे जाइंकी परीक्षा देथिले तो प्रथमे तमे प्रिलिम क्लियर कलो तापर पुणी मेन क्लियर कलो ये भितरे बहुत लंबा समय पड़ी गला ता भितरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक देन फाइनली डीवी आसिला डीवी रे तमे होल्ड हला तापर रिजेक्ट होची बहुत बड़ कथा। तो सिंपल केतरा कथा एई जो प्रोब्लेम टा बेसिकली बहुत जण फेस करिवे को माने एससीबीसी कैटेगरी रो पिला देखंतु से जियो जदी एससीबीसी कैटेगरी रो सी अप्लाई करथांते एससीबीसी कैटेगरी रे ओएसटीटी अच्छी एससीबीसी कैटेगरी क्वालिफाई करिसेंती
ଯଦି ମାର୍କ ଅଧିକ କାରଣ ସେ ଅନରିଜର୍ଭଡରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ବଟ୍ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବଟ୍ ଓଏସଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଏସିବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଏସିବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି ଓଏସଟିଟି ଏସିବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବି କି କେମିତି କରିବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଏସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କଟା ଅଧିକ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଜେନେରାଲ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ ଜେନେରାଲ ପିଲାଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ ତାହେଲେ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଓକେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଇଠୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କ କମ୍ ରଖିଛ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2015ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଥିଲା 19ରେ ନଥିଲା 20ରେ ନଥିଲା 22ରେ ନାହିଁ 24ରେ ବି ନାହିଁ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯେମିତି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଆମର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭଳି ଇଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ରାଇଟ୍। କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୂଆ ନୂଆ ରେଗୁଲେସନ୍ ନିହାତି ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଏସି ଏସଟିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରାଇଟ୍। ଖାସ୍ କରିକି ଏସିବିସି ଓବିସି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ଯିଏ ବି ଟିଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛ ସିଟିଟି ଓଟିଟି ଓଏସଟିଟି ଯିଏ ବି ବାହାରୁ ବିଡ୍ କରିଛ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭଲରେ ବୁଝି ସୁଝି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା ପୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯଦି ବାହାରେ ବିଡ୍ କରିଛ ଯଦି ଏସିବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସୁଛ ଟିଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛ ତାହେଲେ ଥରେ ଭଲରେ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନିଜେ ଭେରିଫାଏ କର କାହା ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହିତ ଭେରିଫାଏ କରେଇ ନିଅ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ କଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ପଢ଼ିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମେନ୍ ଦେଇକି ମେନ୍ ପାସ୍ କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡିଭି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଦେନ୍ ହୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନେବ। ଏତେ ସମୟ ଲମ୍ବା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କରିଲା ପରେ ବି ତାର ପରିଶ୍ରମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ରହିଲାନି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟା ସେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ କାରଣରୁ ହେଇଗଲା। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେମିତି ନ ହୋପ୍ ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭାବରେ ଇଏ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାପି ଲେର୍ନିଂ ଟୁ ଅଲ୍।